स्त्री की मस्तक धरी बुलुचंती आज्ञा जदि ए जगत मथरे का स्त्री की किए मस्तक धरी बुलुथिबो हाँ ताहले मु भी धरिबी मुंड धरिबो पचारो स्त्रींग जोगु धन हाँ स्त्रींग जोगु जन सत स्त्री मानक स्कंदरे महालक्ष्मी विराजमान एणु करी पुरुष माने स्त्री मानकु मस्तक रे धारण करंती आज्ञा सत कथा कहीदेले ए संसार रे लोके स्त्री को मुंड धरी बुलुचंती किए कोढे ए बाइया धरतिला तार स्त्री को मुंड रे धरतिलु बाइया धरतिलु जते बेले तू मुंड रे तोर माई किना धरी के बुलिलु केते केते लोक पैसा देले ए दूतो तमे जदि धरी के बुलिबो मध्य आंकु सेमिति मिलिबा आज्ञा काई मना करते स्त्री की मस्तक धरी बुलुचंती आज्ञा जदि ए जगत मथरे का स्त्री की किए मस्तक धरी बुलुथिबो हाँ ताहले मु भी धरिबी मुंड धरिबो पचारो शुणु तो माँ भाई माँ माँ भाई शुणी तो आज्ञा कौन कहले जदि ए संसार भितरे किए स्त्री को मुंड धरिके बुलुथिबो ताले मु मध्य धरिबी धरिबो हां धरिबो ना हां अच्छा झियो हां रहिला शर्त रहिला तमे कहि परिबो बे कहबी मु जदी कहबी से मते मुंड धरिबो त हां धरिबो कहले बरा समस्त आगे हां धरिबी धरिबो हां कहबी कहलो महादेव अष्टांगरे जोगी हेले बेनी भारी जातांकर आज्ञा गंगा बसिछंती मस्तक ऊपर आज्ञा हे गंगा बसिछंती मस्तक ऊपर पार्वती बसे कोलर हे वीरवर पार्वती बसे कोलर अरे जे कि देवदेव महादेव गंगा को मस्तक रे चंद्र को कपाल रे एवं पार्वती को कोले रे धरिछंती आके कोन महादेव ठार बड़ की आज्ञा जे कि देवदेव महादेव संसार रे जे कि सबठारु बड़ सब देवता ठार जे बड़ तेन कर ताको नाम होला महादेव 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 निज मस्तक रे गंगा को काखरे पार्वती को धरि जाउछंती हां कहिथिल कोन बोली के धरिथिले जदी के धरिथिबो ताले मु मध्य मोर स्त्री की मुंड धरि के बुलिबी एले महादेव तो लिंगेश्वर हमर धरतले लिंगराज दुगुण से निंगुटु गंगा को मस्तक धारण करिछंती पार्वती को कोळ धारण करिछंती एला तमे मे धर पार्वती सुभद्रा को मुंड रे बस द्रौपदी काखरे बसई धरि चलो हां एले मु बे धरियो पड़िबो ना आउ तू कोन से निंगुटु बड़ हां बस 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 एले मु धरियो पड़िबो ना कोन हां कोन काढिबा ना किछि उपाय नहीं बस हां अछि ए तो नहीं नहीं उपाय कथा मते कोन आगे तमे कहिथिलो कोन तमे बेसी उपी काढन कोन जुक्ति करिथिलो ए संसार भितरे जदि किए कार स्त्री को मुंड धरि की बुलिछि ताले मु मुंड धरि की बुलिबी आगे मु कहिली शिव भगवान शिव मस्तक रे गंगा को या कोळ रे पार्वती की धरि की रखिबो त गला तम मुंड धरि बुलिबो सही देवदेव महादेव विषपान करिथिले विष चोला सही न पारी गंगा को मस्तक रे चंद्र को कपाल रे एवं पार्वती को कोले धरी बुलुथिले हेले मु त विष खाइनी आमे दे देबा मु काई धरिबी मु एबे दे देबी ओहो खीर गिलास टाणु भगवान विष खाइथिले बोली से एमिति काम कले मु तमे विष खाइनो ना मु काई धरिबी विष न खाई के धरिछि कहि परिबो की रोहित मु तमे कने त हो जाउ हे रोहित बस पचार छियो तमे जो कथाडा कहिलो काम को आसिलानी कोन कहिले से काटी देले कहिले भगवान शिव सिना विष खाइथिले तेडु करी से गंगा को मस्तक रे पार्वती कोले धरछन मु तो विष खाइनी से विष खाइथिले बोले धरथिले मु विष खाइनी मु काई धरिबी जदी ए संसार भितरे के विष न खाई निजर स्त्री को मुंड ऊपर बसैथिबो ताले आम आज्ञा तुमको निश्चय
ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇବି। ବସେଇବେ ତ? ଏଇଟା ଫାଇନାଲ ଛିଡ଼ିଲା। ଆଉ କିଛି ବାହାନା ଚଳିବନି? ଆଉ ବାହାନା ଚଳିବନି। କହିବି? ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ କପଟ କରିଣ ନାରାୟଣ ଧରି ବୃନ୍ଦାବତୀ ନାରୀ ଆଣିଥିଲେ ହରି ସେ ପ୍ରୀତି କି ନୋହେ ଚୋରି ହେ ଧନୁର୍ଧାରୀ ସେ ପ୍ରୀତି କି ନୋହେ ଚୋରି। ଶିବାମଣି ଯେ କି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବୃନ୍ଦାବତୀକୁ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଶାଳଗ୍ରାମ ପଥର ରୂପରେ। ସତ କଥା। ବୃନ୍ଦାବତୀକୁ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କୋଳରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଅଣ୍ଡାଳି ହଉନ ଆସ, ଏପଟେ ସେପଟେ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ କହିଥିଲେ କଥାରେ ନାଇଁ କି ରେ ବାୟା ଚଢେଇ ଚଢା ଛୋ ବୁଢା ଗଇତା ଉପରେ ମାଇ ପଛିଡ଼ା। ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କଣ କରିଛନ୍ତି? ମସ୍ତକରେ ବୃନ୍ଦାବତୀ କି ଧରିଛନ୍ତି। ତମେ କଣ ବିଷ୍ଣୁ ଠାରୁ ବଡ କି? ତମେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ କି? ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ତ। ଯେ କି ସୃଷ୍ଟି କି ସର୍ଜନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଏ ବଡ ହେଇପାରି? ହେଲେ ତମେ ବସାଇଲେ ଅସୁବିଧା କଣ হবে? ଧର ଧର ହେଲେ ଧରିବାକୁ ପଡିବ। ଧର ତମେ କହିଥିଲ ଧରିବି ବୋଲି। ଏ ଦୂତ ଆଜ୍ଞା ତମେ କଣ ସେଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନ? ସେ ଜଣେ କପଟି ବିଷ୍ଣୁ। ସେ ଏମିତି କପଟ କରିଲେ ଯେ ଜଳନ୍ଧର ରାକ୍ଷସକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଜଳନ୍ଧର ପୁଅ ଧରି ତୁଳସୀ ସହ ପ୍ରୀତି କରିଲେ। ତୁଳସୀ ସତୀ ନାରୀ ଜାଣିପାରିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜଳନ୍ଧରକୁ ମାରିଦେଲ, ମୋ ସତୀତ୍ୱ ଆପଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲ। ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ତୁମେ ମତେ ସଦା ସର୍ବଦା ମସ୍ତକରେ ଧରିବ। ସେ ତାଙ୍କର ସତୀତ୍ୱ ଆପଣ ନଷ୍ଟ କରି ଅଭିଶାପ ପାଇ ମସ୍ତକରେ ଧରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କୋଉଠି କାହାର ସତୀତ୍ୱ ଆପଣ ନଷ୍ଟ କରିନି, ମୁଁ ଅଭିଶାପ ପାଇନି। କୋଉଠି ହେଲେ ଅଭିଶାପ ପାଇନ କି କାର କେବେ ସତୀତ୍ୱ ନଷ୍ଟ କରିନ? କେବେ ନାହିଁ। କେବେ ନାହିଁ ନା। କୋଉଠି ହେଲେ କରିନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ତମେ କାର ସତୀତ୍ୱ ନଷ୍ଟ କରିନ? ସିଏ ନା, ମୁଁ କୋଉଠି କାର ସତୀତ୍ୱ ଆପଣ ନଷ୍ଟ କରିନି, କାଠାରୁ ଅଭିଶାପ ପାଇନି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଧରିବି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା କହିଲେ କଣ ବୁଝିଲ ତ? ମୁଁ କାର ସତୀତ୍ୱ ନଷ୍ଟ କରିନି। ଯଦି କରିଥିବ ଯଦି କହିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେଖିବି ତାଙ୍କର କଥା। ଆଙ୍କେ କେତେ ଘର ବୁଡେଇଛନ୍ତି, କାହା କଥା କହିବି? କାହା କଥା କହିବି? ପାତାଳପୁରକୁ ଗଲେ ନାଗବାଳିକୁ ହର। ଆଜ୍ଞା ତମେ ଆଖି ବୁଝି ବୁଝି କ୍ଷୀର ପିଉଛ କି? ହାଉ କଣ? ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଜୁନ ବାବୁଙ୍କର ନାଗାର୍ଜୁନ ବୋଲି ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଅଛନ୍ତି। ବସନ୍ତର ବଣ ଶୋଭା ଦେଖି ଦେଖି ଗଲ ସରଜ ନଦୀ କୂଳରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା। ଚାନ୍ଦୁଆ ମୂଳରେ ଧନୁ ତୃଣ ଥୋଇ ନଦୀ ଜଳେ ପଶିବିର ସ୍ନାନ କଲ ଯାଇ। ଦେଖ ଉଲପି ନାମରେ ଏକ ନାଗ କନ୍ୟା ଆସି। ଉଲପି? ଆଜ୍ଞା ଉଲପି ନାମରେ ଏକ ନାଗ କନ୍ୟା ଆସି ଆପଣ ବୁଡ଼ିବା ବେଳେ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ପଶି ଆଉ ଜଳରେ ଜଳରେ ବାଳି ତୁମ୍ଭକୁ ସେ ନେଲା, ତାହାର ମନ୍ଦିରରେ ନେଇ ଉଭା କରାଇଲା। ଉଲପି କହିଲା ବୀର ରୂପ ଦେଖି ତୋର କାମ ବିହୁରେ ଶରୀର ମୋହର ସ୍ଥିର।
ମହାପ୍ରଭୁ ତୁ ତ ଆପଣ ସରୋଜ ନଦୀ କୂଳରେ ବୁଝିଲେ ଉଲପି କନ୍ୟାକୁ ଯୋଉ ହରଣ କରିଥିଲେ ହରଣ ମୁଁ ଆଉ କିଏ ମୁଁ କରିଥିଲି ଆହୁରି ତାକୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେଇକିରି ଆସିଥିଲେ ପ୍ରେମ ପତ୍ର ହଁ